कुर्बानी की बरकत है। বলে যে ওই খানদানের আর ওই ফ্যামিলির কোরবানির বরকত হয়ে ये अपने बेटे के गले पर छुरी चलवाई, अल्लाह ने इसकी यादगार को पूरी दुनिया में कायम किया। ये कुर्बानी की इससे खालूस के बच्चे की कुर्बानी की यादगार है। বলে যে ভাই দোস্ত, এরপরে উনি কি করলেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওনার বাচ্চার গলার মধ্যে ছুরি চালাই দিলেন। বলে যে ইদারে স্মরণ রাখার জন্য আল্লাহ সারা দুনিয়াতে সেই কুরবানি চালু করতেন। ওই যে কুরবানির ঈদ, ওই সেই বাচ্চার গলায় যে উনি ছুরি চালাইছিলেন সেটার অনুসরণই হচ্ছে। फिर पानी की तलाश इस माँ का सफा मरवा पे दौड़ना अल्लाह ने कयामत तक के लिए हर हाजी पर, हर जायरीन पर, चाहे उम्रे के लिए जाए चाहे हज के लिए जाए, सफा मरवा की सही को वाजिब करार दिया। আর বলে যে এই বাচ্চার হেফাজতের জন্য মা এরকম সফা মারওয়ার মধ্যখানে যে উনি চক্কর মারলেন। বলে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু সেটাকে বাকি রাখার জন্য বলে যে কি করলেন, যত ব্যক্তি হজে যাবে চাই উমরা করুক আর হজ করুক, প্রত্যেকের সফা মারওয়ার মধ্যখানে চাই করা দৌড়া বলে যে ওয়াজিব করে দিন। फिर अल्लाह ने खानदान की कुर्बानी की बरकत से बैतुल्लाह को तामीर करवाया। আর বলে যে এরপরে ওই ফ্যামিলির কুরবানির বরকতেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু বাইতুল্লাহ বানা হয়েছে। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाया। এরপরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সেই আওয়াজে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সারা দুনিয়া পৌঁছায় দিলেন। और उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक जिसने इस आवाज पर लपेट चाहिए अल्लाह उसके लिए बैतुल्लाह का पहुंचना आसान कर दिया। বলে যে ভাই ওই দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আর আজকের থেকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে প্রত্যেকে ওই আওয়াজের উপরে যারা লব্বাইক করছিল প্রত্যেককে আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়াটা আল্লাহ সহজ করে দিয়েছে। ये खानदान की कुर्बानी की बरकत है। বলে যে এটা এক ফ্যামিলির কুরবানির বরকত। फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन की मेहनत पर भी यही तीन तबका ईमान में आया। আর বলে যে এরপরে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতে প্রথম দিনে এই তিন তবকাই सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला मर्द अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला बच्चा हजरत अली करमल्लाहु वजहू। अल्लाह ने इन तीन तबके को जरिया बनाया पूरी दुनिया में कयामत तक के दिन के जिंदा होने का। বলে যে ভাই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেহনত করলেন প্রথম দিনের মেহনতেই প্রথম যিনি কলমা পড়লেন মহিলা হযরতে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আর পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর বাচ্চাদের মধ্যে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বলে যে এই তিনজনের কুরবানিতে, এই তিন তবকার কুরবানিতে আল্লাহ পাকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনকে জিন্দা করবে। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से अपनी मेहनत में इन तीनों तबकों को अपने साथ लिया है। আর বলে যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন থেকে এই তিন তবকাকে ওনার সাথে মেহনতের মধ্যে শরীক করতেন। और पूरी दुनिया में जितना खैर वजूद में आया है वो इन्हीं तीन तबकों की कुर्बानी की बरकत है। বলে যে ভাই সারা দুনিয়ায় যত ইসলাম জিন্দা হইল বলে যে এই তিন তবকার কুরবানিতেই জিন্দা হইল। आज कोई घर इसके बगैर नहीं है। বলে যে আজকে কোনো ঘর এর থেকে খালি নেই। आज कोई मोहल्ला इसके बगैर नहीं है। বলে যে এছাড়া কোনো মহল্লা পাইবে না যেখানে তিন তবকা। आज कोई बस्ती इसके बगैर नहीं है। বলে যে এরকম কোনো বস্তি নেই যেখানে তিন তবকা। आज पूरे आलम की रौनक और मेरे दोस्तों पूरे आलम की मेरे दोस्तों है ये इन्हीं तीन तबकों की बरकत है। বলে যে ভাই দোস্ত এই সারা দুনিয়াতে যে দিনের এই সৌন্দর্য আপনি দেখছেন এই তিন তবকার কুরবানির বরকত। इसीलिए हमारी मेहनत में तीनों तबकों को सामने रखकर मेहनत करना है। বলে যে এই জন্য আমাদের সামনে এই তিন তবকাকে রেখে আমাদের মেহনত করতে अगर হবে। सिर्फ मर्दों में दीन है औरतों में दीन नहीं तो अधूरा दीन है। বলে যে শুধু পুরুষের মধ্যে আছে দিনদারি, মহিলার মধ্যে নাই, তো বলে যে আমাদের মেহনত অর্ধেক হইল। आदमी मेहनत करते करते कितनी बुलंदी को पहुंच जाए अगर औरत में दीनदारी नहीं है मर्द की दीनदारी को औरत की बेदीनी खा जाएगी। বলে যে ভাই পুরুষ চাই মেহনত করে যতই উপরে উঠোক চড়ো, যদি তার ঘরের তার মহিলার মধ্যে দিন না থাকে তাহলে মহিলা একদম তার দিনদারি শেষ করে দিবে। अगर औरत में दीनदारी है मर्द में दीनदारी नहीं तो मर्द की बेदीनी भी औरत की दीनदारी को खा जाएगी। আর বলে যে মহিলার মধ্যে যতই দিনদারি থাকুক তার পুরুষের মধ্যে যদি দিনদারি না থাকে তো বলে যে তার পুরুষের ওই মহিলার দিনদারি খতম করে। और दोनों में दीनदारी है बच्चों में दीनदारी नहीं है तब भी दीनदारी कामिल नहीं है। আর বলে যে আমার পুরুষ মহিলা দুজনের মধ্যে দিনদারি আছে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে নাই, তো বলে যে ভাই দোস্ত সেখানে দিনদারি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे तबलीग में बांझ बन के मत मरना। হযরত মাওলানা উমর সাহেব পালনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে ভাই তবলীগের মধ্যে এরকম ভাবে বাচ্চা হয়ে মরিও না। बांझ किसको कहते हैं जिस औरत को बच्चा ना हो। বলে যে বাচ্চা থাকে বলে যে মহিলার বাচ্চা নাই। और दावत में बांझ किसको कहते हैं বলে যে দাওয়াত তবলীগের মধ্যে বাচ্চাকে कि जिसने अपनी जात से तो खूब मेहनत की खूब कुर्बानी की मुल्कों का सफर किया मुल्कों में काम किया लेकिन अपने घर के अंदर दीन के लाने की मेहनत नहीं की। বলে যে ভাই তবলীগের মধ্যে বাচ্চা কে হইল? বলে যিনি তবলীগের কাম খুব করলো
তারা হইল, কিন্তু তার ঘরের উপরে সে মেহনত করলো। और मेरे दोस्तों हाल ये है कि बाप की तहज्जुद भी छूट रही, औलाद की जुमा नहीं हो रही। বলে যে আমার অবস্থা কি, বলে মা হয়তো তাহাজ্জুদও ছুটে না, কিন্তু ছেলের জুম্মাও হাত পড়ে না। और बाप को अपनी औलाद की जुमा के न पढ़ने का गम नहीं है। আর ওই যে বাচ্চা যে জুম্মা নামাজও পড়ে না, সেটার বাপের কোনো চিন্তার ফিকিরই নেই। फरमाया ऐसे आदमी का जब इंतकाल होगा, फरमाया घर से इसका एक जनाजा नहीं निकलेगा, बल्कि जो 2 जनाजे निकलेंगे, इसके जनाजे के साथ साथ तबलीग का भी जनाजा निकलेगा, जब उसके घर में तबलीग का काम करने वाला कोई नहीं। বলে যে ভাই দোস্ত, যখন তার সে মারা যাবে, তো এই ঘর থেকে একটা জনতা বাইর হবে না, বলকে 2টা জনতা, 2 লাখ বাইর হবে। একটা তো তার জনতা হবে, আর একটা তার সাথে সাথে তবলিগের জনতা হয়ে যাবে। लोग उनके घर को दिखा कर देंगे ये फलाने का घर है, बहुत काम करने वाले थे, लेकिन आज इनके घर वालों का दावत से कोई ताल्लुक नहीं। বলে মানুষে বলবে যে দেখো ওই যে ঘরওয়ালা, উনি তো তবলিগের বহুত কাজ করছে, কিন্তু আজকে তার ঘরের মধ্যে তবলিগের কোনো নাম নিশানাও নেই। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने बीवी बच्चों को भी दावत में लगाना, उनको अपने साथ अपनी मेहनत में शरीक करना, ये हमारी मेहनत की जिम्मेदारी है। বলে যে ভাই, এই জন্য আমি থাকা অবস্থায় আমার ঘরের উপরে মেহনত করতে হবে, এমনি ভাবে আমার বিবি বাচ্চাকে আমার সাথে তবলিগের মধ্যে লাগাইতে হবে। বলে যে এটা আমাদের জিম্মাদারি। हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा कर देखें, 1 या 2 मार्के ऐसे जिसमें अज़वाज मुतहरात में से कोई साथ नहीं है, उसके अलावा तमाम ग़ज़वात में अल्लाह के नबी की बीवियों में से, उम्मत की माओं में से कोई न कोई साथ है। मेरे दोस्तों, सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला मेरे नबी के साथ है। बनु मुस्तलिक की लड़ाई के मौके पर हजरत खदीजा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के साथ है। 3 साल शेर अबी तालिब में पत्ते चबाने का मौका आया, उम्मे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला मेरे नबी के साथ है। তো বলে যে ভাই দোস্ত, কিতাব পড়ে দেখতে পাইবেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদে যে বাইর হয়েছেন, হয়তো এক সফর আছে, এখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছেন, আর উম্মুল মুমিনিন কেউ না কেউ ওনার সাথে ছিলেন না। বাকি বলে যে যতবার আল্লাহ রাস্তায় উনি জিহাদে বাইর হয়েছেন, প্রত্যেক সফরের মধ্যে উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে কেউ ওনার সাথে ছিলেন। যেমন বলেন যে ভাই দোস্ত, কোনো একজন সাথে ছিলেন। বলে যে এরকম সুলহ হুদাইবিয়ার মধ্যে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার সঙ্গে ছিলেন। এরকম ভাবে বনু মুস্তালিকের জিহাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল পাকের সঙ্গে ছিলেন। বলে যে এমনি ভাবে শাহজাহান আবি তালিবের মধ্যে ওই যে মক্কা শরীফে 3 বছর আবদ্ধ ছিলেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেখানে দাসের মাথা খাইছেন। বলে যে সেইখানে উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল পাকের সঙ্গে ছিলেন। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अक्सर दोपहर के वक्त में उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला के घर में आराम किया करते थे। रिश्तेदार थी, करीबी थी, उनके घर आराम किया करते थे। एक बार अल्लाह के नबी दोपहर में उनके घर आराम कर रहे थे, आप मुस्कुरा कर उठे। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला पूछा, या नबी अल्लाह, आप किस बात पर मुस्कुराए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत का पहली बेड़ा दिखाया गया, जो समंदरों के सीने को चीरता हुआ अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ रहा था। तो हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं भी उस जमात में मौजूद हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, तुम भी उस जमात में मौजूद होगी। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। फिर अल्लाह के नबी आराम की, लेटे, फिर आप मुस्कुरा कर उठे। फिर उम्मे हराम ने पूछा, या नबी अल्लाह, आप किस बात पर मुस्कुराए? उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला की बात पर हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का दूसरा बहरी बेड़ा दिखाया गया, जो समंदरों को सीने को चीरता हुआ अल्लाह के रास्ते में जा रहा था। तो उम्मे हराम ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं उस दूसरी जमात में भी हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, तुम पहली जमात में होगी, दूसरी में नहीं। और यही हुआ। वो उम्मे हराम अपने शोहर के साथ अल्लाह के रास्ते में निकली हजरत उस्मान गनी के जमाने में। वापसी में कब्रस के इलाके में मेरे दोस्त एक जगह अपनी सवारी पर चल रही थी या उतर रही थी, सवारी भिटकी और वो अपनी सवारी से गिरी और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी और वो शहीद हुई और वही अल्लाह के रास्ते में दफन हुई। अल्लाह के रास्ते में सिर्फ मर्द दफन नहीं हुए, औरतें भी अल्लाह के रास्ते में दफन हुई है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हराम রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে অধিকাংশ সময় যাইয়া দুপুর বেলা আরাম করতেন। বলে যে উনি রসুল পাকের আত্মীয় ছিলেন, এই জন্য ওনার ঘরের মধ্যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইয়া আরাম করতেন। বলে যে একদিন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার থেকে হাসতে হাসতে সজাগ হলেন। তো জিজ্ঞেস করলেন উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি হাসলেন কেন? বলে যে আমি দেখতে পেলাম আমার উম্মত
এইরকম ভাবে সাগরের উপরে ওনারা নৌকা করে সাগরের বুক চিনিয়া ওনারা সফর করতেছে। বলে যে রাসূলুল্লাহ আপনি দোয়া করেন আল্লাহ যাতে আমার ওই জামাতের মধ্যে শরীক করে দেয়। বলে যাও আল্লাহ রসুল দোয়া করলেন, যাও তুমি সেই জামাতের মধ্যে হবে। বলে যে এরপরে আবার আল্লাহ রসুল আরাম করতে রইলেন। বলে যে আরেকটু করে আবার হাসলেন। তো বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এখন আপনি কেন হাসলেন? বলে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন যে আমি দেখতে পাইছি আমার উম্মতের জামাত ওনারা এরকম ভাবে সাগরের বুককে সেট করে ওনারা সফর করতেছে, অর্থাৎ নৌকায় সফর করতেছে, সাগর অতিক্রম করতেছে। বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ দোয়া করেন যাতে আল্লাহ আমাকে সেই জামাতের মধ্যে শরীক করে। বলে যে না, তুমি তো প্রথম জামাতেই থাকবে। বলে যে ভাই দোস্ত, উনি হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায়, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় উনি আল্লাহর রাস্তায় বাইরে এলেন ওনার স্বামীর সাথে। উনি সমুদ্র অতিক্রম করে আসে ওই কবরস্থানে দ্বীপে হাজির হইলেন। বলে যে সেইখান থেকে যখন ওনারা সেখানে পৌঁছলেন তো উনি সোয়ারির উপরে ছিলেন। বলে যে এক সময় সোনার সওয়ারি লাফ মারলো, লাফ মারার কারণে সেরাত থেকে উনি পড়িয়া গেলেন, ওনার গর্দনার হাতটি ভাঙিয়া গেল, উনি সেইখানেই শহীদ হয়ে গেলেন। তো বলে যে ওনার কবর সেই দ্বীপের মধ্যে আছে। তো বলে যে এরকম পুরুষরা আল্লাহ রাস্তায় কবর বানাইছে, মহিলারাও আল্লাহ রাস্তায় কবর বানাইছে।